अरे उठी पड़, से माने आसुछंती। एतिकिरे समूह आसिला। गोटे छोटिया झील को 2 जन लोक टोकेई बोहिकी आणुछंती। पाखरे छुआर माँ बापा कांदी कांदी मुंडरे छेलीर रक्त भर्ती करी काउडिया पछे पछे चलुछंती। समस्ते रंगार झोंपुड़ी पाखक आसिला परे रंगा सब किछि तैयारी हेछि? तैयारी अच्छी साहेब, मोर 2 जन पुओ को पठेछि, से माने सब प्रस्तुति करुथिबे। एपरी कही समस्ते जंगल को गले। जंगल रे लागिथिबा गोटे बर गछरे मनीष हाड़े गोटे दोली झुलुची। ता पाखरे ठिया होइछंती रंगार पुआ भद्री आउ बाबलू। काउडी रे आनिथिबा छुआ को से दोली रे सुआई दे हांडी रे आनिथिबा छेलीर रक्तरे अग्निपत्रर रस मिसेला परे से लाल रक्त सबुज होइगला। हांडीर अधा रक्त छुआ पर पकागला। आ बंची जाइथिबा रक्त को आसुथिबा बेले जंगल रास्तारे छिंची छिंची गोटे जगार हांडीटी को फटेला परे पछकु न देखि भद्री और बबलू फेरी आसिले। ठाकुर आउरी 28टा छुआर बलि देबाकू पड़िबो। अन्याय भावरे निरीह शिशु मानू आमे मारुछु। आम गाँर अभिशाप केबे दूर हब किए जाने। चलंतु साहेब, कहूथिली। ओहो, अरे मु तो भूली जाइथिली। नियो एतिकी टंकार आमर हबनी साहेब, आमको आहुरी दरकार। हाँ हाँ भाई ठीक कहउछंती, आमको आहुरी टंका दरकार। जेतेबेले 2 पुओ ग्राम प्रधान को पचारिले तेबे रंगा जोरे रागिगला। से 2 जन को निज बाड़ी रे बाड़े कदा कथा माने साहेब मुहरे कथा कहूछ। अरे पागल हेल कि? गाँव छुआ मरुछंती ताहार किछि नहीं, टंका दरकार टंका। हाथ गोड़ छोटिया करदेवी बुझिल। एतिकी कही रंगा निज 2 पुओंक उपरे क्रोध नियंत्रण न करी चित्कार कला। अरे रंगा, बड़ पिला मानू केमती छुआ परी कहीं बाड़ौछ? न बुझिकी पचारि देले एई नियो नहीं जाओ। एपरी कही अल्प टंका दे से जगार चलीगले। अगे मते तुमको केते थरे कहबाकू पड़िबो, काहाटू पैसा मागिबनी, आमे भिकारी नुहे। नहीं बापा, आमको जहाँ टंका मिलुची सेटा आम मानंकु होउनी। गोटे समयर खाइबा भी मुश्किल रे मिले। छुआ मानंकु बलि देबा बेले ही आमे माने भल से खाई पारुछु। भद्री बापार कथा सुनो, चलो सोईबा। ए नियो प्रत्येक थर परी बलिर पाप न लागी जाऊ, सेथिपे पूजा निम रस पी की सोई पड़। से 3 जन कड़ा रस पीले आ गभीर निद्रारे सोई पड़िले। भोर हेबा पूर्वरु रंगा एकुटिया बलि दिया जाइथिबा गछ पाखकु जाई एहा सुनिश्चित कला परे कि दोली रे आउ छुआ नाही। फेरी आसे आउ से पुणी थरे निज झुंपुड़ी को फेरी आसे। सेठारे थिबा बाड़ी रे रक्त दीप को जळेला परे पाखरे उपस्थित थिबा बाजा बजेला परे निदरू उठी भद्री और बबलू सबु बेला परी बाहर को आसी 2 जन शंखनाद बजेले। ढोलर बाजा को शंखनादर शब्द शुणागला परे गाँ लोक आ बाहर को आसंतिनी। ए गाँर ना होछि निम्बोली। यह गोटे छोटिया सुदूर गाँव। ए जगह समस्ते निज निज काम करते आ बहुत खुशी रे भी रुहंते। किंतु एते शांतिपूर्ण गाँ गोटे राक्षसीर पीड़ारे ग्रस्त अछि। से राक्षसुणीर ना हेउछि कारिश्का। गाँ को से राक्षसी ठारू बंचेबा पाई गोटे वर्ष भितर थिबा छुआ को प्रति अमावास्या रे बलि दिया जाए, नहले समस्ते करिश्का राक्षसी हाथरू बलि पाइबे। से संपूर्ण गाँ को श्मशान रे बदलै दब। जेपरिक एमिति थिला ग्राम प्रधान एकमात्र झियो नंदिनीर बाहाघर देवेंद्र सह हैला। गर्भवती हेबा परे झियो आ छोई थरे भी घर को आसी नाहांते। 2 वर्ष भितरे प्रथम थर पाई न कही से माने निम्बोली को आसिले। माँ बापा केमिति अछ? आमे ठीक अच्छु नंदिनी, तू छुआटा को नहीं कहीं आसिलु? जदि देखा को एते इच्छा थिला तो खबर कर दै थांतु, आमे चली आस्तांतु। ये गाँ होचे अभिशप्त। माँ
से अभिशाप फभिशाप कथा कहनी मु किछि विश्वास करनी उपरे एते दिन परे मो स्वामी को टिके समय मिलला निजे कहले चलो गाँ को टिके जिबा आ तम सहित देखाबार बहुत दिन बीती जाइतला सेति पे आसिली आ जति आम आसीबाटा भल लागिलान तेले आमे चली जाउछु। एमिति कथा नुहे माँ गाँव होउथिबा अमावस्यार अनुष्ठान जोगु तम माँ डरी कि तुमको एते दिन ए गाँव आसवाक दे नहांती। अच्छा आसी पड़िला तो भितर को चलो। अरे बबलू भद्री जईर घरे सब जिनस रखी दियो। हाँ बापा गाँव रे आसीबा बेले बाटरे गाँव छक पाखरे एते गुड़ा धड़ा झंडा लगा हेछि सेथिरे किछि ना भी अछि से सबु को झंडा किए रखिछि से गुड़ाकू। बापा एटा से छुआ माननको नारे झंडा लगा हेछि जो माननको गाँ भलो पाई बलि दिया हेछि। कौन छोट छुआ को बलि दिया हैला मो मुंड को तो किछि भी जाउनी। बापा तम छुआ जन्म हेबा परे प्रथम थर तमे गाँ को आसीछ समय देखिकी मु तुमको सबू कहबी टिके विश्राम करनियो मु गाँ रे जाइकी समस्तंकु कहिकी आसुछि मोर नातुणी आसीछि। ए तमे कोन कहूछ तमे कोन मो नातुणीटार भी बलि देबा को चाहूछ। मालिनी तमे कौन कथा कहूछ। हाँ जदि गाँ लोक को जଣା पड़गला ना मो नातुणी गोटे वर्षर तेबे आसुथिबा अमावास्या मो नातुणीटा को बलि देबा को कहिबे सेथिपाई ए कथाटा को हमें गुप्त ही रखिबा। जदि माँ कहूची एते विपद ताहले ए कथाटा को हमें बहुत शांत भाव रखिबा बहुत गुप्त रखिबा। झियो नंदिनी तुमे माने जतले गाँ को आस्तुला तुम कहीं देखी नांदी तो आमको देखी जांदी माँ हेले छुआ को किए देखी नांदी। हर्षिनी सेते बेले सोई थिला किंतु जेते बेले हम घर को आसुथलो अरे बद्री और बबलू तो देखी जांती। ओहो हो काहे के न कहि के गाँ को आसिलो कौन करिबी एठी सुनो प्रथमे से बबलू और भद्री रो मुहटा बंद कराओ जाओ। राजेंद्रनाथ बबलू और भद्र को डके तांको संपूर्ण कथा कही। तुमको जेतिकी टंका दरकार मु तुमको देवी गाँ रे काहाकू कहबनी मोर गोटे वर्षर नातुणी अछि मोर नातुणी रो प्राण बंचाओ। ठीक अछि साहेब आमे काहाकू कहिबुनु आम ऊपर भरोसा रखंतु टंका भी दरकार नहीं। एपरे राजेंद्रनाथ सहित प्रतिज्ञा करी सेठू चली गले। ए कौन भाई आम गाँव रो रीति हिसाब रे गोटे वर्षर छुआ को आमको बलि देबाकू पड़े ना नहले आमे तो करिश्कर हाथ रे मरी जिबू। काहेकि तमे तांको राण देल काहाकू कहबनी से सब तो ठीक अछि पैसा पाई काहेकि मना करल तमे से पैसा नहीं जाइथिले तमे आ मु आ बापा आमे माने किछि दिन भलो खाई कि रही पारि थांतु ना। छोट छुआ मानकर बलि देबा पाप सेटा भी आमे माने निज हातरू करूछु जदि आमे कहिबानी हेले छुआटा तो बंची पारिबो ना आमको टिके पुण्य मिले सेति पे सब कली आमको जेमिति करिकि भी बलि को अटकेबाकू पड़िबो। ठीक अछि भाई। एही परी 3 मास बीतीगला। गाँव रो लोक आ गोटे बलिदान पाई प्रस्तुत आ गोटे छोटिया छुआ को टोकई रे भर्ती करी नहीं आसिले। रंगा को सांगरे ने जंगल रे बलि वृक्ष पाखक जाई से छुआ को भी बलि दे समस्ते निज निज घर को चली गले। रंगा द्वारा दिया जाइथिबा निम्बर रस पी समस्ते घुंगुड़ी मारी सोई पड़िले। अधा राति हेउथिला जेतेबेले बबलू आ भद्री कार कबाट खोलिबार शब्द शुणिले। तेबे से देखिला रंगा लुचि लुचि एकुटिया कंबल रे लुचि बरगछ पाखक जाउची। बबलू और भद्री को संदेह होला आ से निज बाबा पछे पछे गले। रंगा दोली रे छुआ को उठे निज कांधरे पाख जंगल को चलीगला। बबलू और भद्री भी ता पछे पछे चलुथिले। रंगा जंगल जो जटाण पर हांडीटी को फटैथिला सेथिरे चढ़ी से छुआटी को ऊपर को उठेला। तेबे छुआर कांदिबा शब्द शुणी 2 छुआ उड़ी उड़ी आसिले आ रंगा को उठेकी नहीं गले। बबलू और भद्री आश्चर्य होई ताको देखुथिले। से मारे बुझी पार नथिले जे कौन हेउची। से आमर बापा नुहे तो जे एते दिन छोट छुआ मानकर बलि नौचंती बापा से कोठी नेकी जाउची मोते किछि ठीक लागुनी। मोर सबु बेले संदेह होउथिला बापा किछि गोटे लुचौछंती सेथिपय मु बापांकर आगरे काढ़ा पीबार अभिनय करबाकू कहिथिली। आम माननकु काढ़ा देकी बापा नियंतिनी आम सामने रे अभिनय करिकी
ଝରକାରୁ ବାହାରେ ପକେଇବାକୁ ମୁଁ କେତେ ଥରେ ଦେଖିଛି। ଡରିବନି ଭାଇ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କରିବୁ। ଗାଁ ପ୍ରଧାନର ଘରକୁ ଚାଲ। ବବଲୁ ଆଉ ଭଦ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। 2 ଜଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ତମ ବାପାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ଗାଁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ଭୂତ ହାତରେ କେବେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତମେ ଏଠାରୁ ପଳାଅ। ଯେପରିକି କଥାଟା ଏହା ଥିଲା, ଭୈରବ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିଷ୍କା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସି ପୂଜା କରୁଥିଲା। भूत कल्पिका शुद्र रूपा माता करिष्का जय हो। भूत कल्पिका शुद्र रूपस्य माता करिष्का जय हो। ଭୈରବ କରିଷ୍କାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବଳି ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ମାନେ 18ଟା ଛୁଆର ବଳି ଦେଇ ସାରିଛୁ। 27ଟା ବଳି ନ ଦେବା ଯାଏ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ତମର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳେଇଛି ସେଟା ଫେରି ଆସିବନି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଛୁଆର ବଳି ଦେବାକୁ ତ ମାସ ଲାଗିଯିବ। ସେତେ ଦିନ ମୁଁ ଥିବି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ ନ କରିକି ମରିଯିବି। ମୋର ଛୁଆମାନେ କାମର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ। ସେମାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ର କାଢ଼ା ଭିତରେ ନିଶା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦଉଛି। କି ଏ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ନାହିଁ କି? କରିଷ୍କାକୁ ହିଁ ପଚାରି ଦିଏ ରୁହ। ଭୂତ କଲ୍ପିକା ଶୁଦ୍ର ରୂପସ୍ୟ ମାତା କରିଷ୍କା ଜୟ ହୋ। ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ କରିଷ୍କାର ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ କଳା କାଉରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିଷ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି କହି ଉଠିଲା, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବର୍ଣ୍ଣି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ବଳି ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଳି 100ଟି ବଳି ସହିତ ସମାନ। ଏ 2 ମୁଣ୍ଡ ଥିବା କାଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମରିଯିବ। ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଶରୀରରୁ ଲତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆଉ ଗଛ ସାରା ତାହା ମାଡ଼ିବ। ସେଇ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆଣିକି ମୋତେ ବଳି ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ହିଁ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ, ତେବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି 2 ଭୂତ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଉଠେଇଥିଲେ ସେଇ ବୁଦାର ପଛରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ବାପା ଯୋଉ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିବେ ନା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଏପରି ଶବ୍ଦ ନ କରି ବୁଦା ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ସକାଳ ହେବାକୁ। ତେବେ ସେ 2 ଭୂତ ଆଣି ରଙ୍ଗାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେ ସମୟ ସେ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ କାଉ ଆସୁନି ସେତେ ସମୟ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ। କରିଷ୍କାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଛୁଆକୁ ବଳି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ। ଏପରି କହି ରଙ୍ଗାକୁ ସେ 2 ଭୂତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେ 2 ମୁଣ୍ଡର ଥିବା କଳା କାଉ ଉଡ଼ିକି ଆସି ରଙ୍ଗା ପାଖରେ, ରଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଆସି କାଚ ବୋତଲରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ରଙ୍ଗା ସେଇ କାଚ ବୋତଲକୁ ଧରି ଘରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରି ବବଲୁ ଆଉ ଭଦ୍ରୀ ପଛ ରାସ୍ତାରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ରଙ୍ଗା ପଛରେ ଆସି ଘରେ ଶୋଇବାର ନାଟକ କଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଅଜଣା ହୋଇ ରଙ୍ଗା କାଚ ବୋତଲଟିକୁ ପଶୁଶାଳାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ କବାଟ ପାଖରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଯେମିତି ହିଁ ଢୋଲ ବଜେଇଲା। ବବଲୁ ଆଉ ବଦ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସି ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ତା ପରଦିନ ଗଛ ତଳେ ବସି ରାତିରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏହି କଥା 2 ଜଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆସି, ଅସଳରେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ଗାଁ ବାଟରେ ଝଣ୍ଡା କାହିଁକି? ଛୋଟ ଛୁଆର ବଳି କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି? ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାରିଛି, ହେଲେ ବି ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଅସଳରେ କ'ଣ ହଉଛି? ମୋଠୁ ଯାହା ହବ ମୁଁ ସେଟା ହିଁ କରିବି। ବବଲୁ ଆଉ ଭଦ୍ରୀ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ସବୁ କହିଲେ। କ'ଣ ଭୂତ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ହଁ ସାହେବ, ଭୂତମାନେ କରିଷ୍କା ଦ୍ୱାରା କହିଥିବା ଛୁଆକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁକୁ, ଗାଁର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମାରିକି କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କରିପାରିବେ। କିଏ କରିପାରିବେ ସାହେବ? ମନ୍ତ୍ରକାକି।
महुआ जाए मंत्रवाली काकी सह देखा करे गाँव जहाँ घटना घटुची विस्तार रे कहले देवेंद्र आगरे। से करिष्का राक्षा शुणी बहुत शक्तिशाली हेले तमको कौन सी प्रकार संकट आसबनी से जेते शक्तिशाली होना कहीं मो बेताल शक्ति सामने किसी भी नुह चलो एबे तम गाँ को जाई तार मु खबर नौजी। एतिके कही मंत्रवाली काकी देवेंद्र को ससुर घर को आसिले। भद्री और बबलू भी से जगह थिले। जाई ए किए एठी काहीकि आसिछंती? बापा ए मंत्र काकी खराब शक्तिर शेष करिबा पई महाशक्तिशाली अछंती। आम गाँर छोट छुआ मानक बलि विषय रे गाँर अभिशाप विषय रे बबलू और भद्रीरू एसबू जाणिकी मु मंत्र काकी को एठी समाधान पाई नहीं आसिछि। बढ़िया काम करल जाई आपण ठीक समय गाँ को आसिछंती। छोट छुआर बलि देबा बेले आमर प्राण बाहरी जाए तांकर पाटी शुणिकी आम कानरू रक्त बाहरी जाए। आपण एमिति गोटे रास्ता कुहंतु कि आमे जो पाप करूछु आम गाँर अभिशाप सेटा भी दूर हो जाऊ। अरे अरे डरंतुनी से करिष्का कौन तार आई अनुष्का आसिले भी मोर किछि करि परिबनी। मु तार अंत देखिकी एई जगारु जीवी। राति हे गला। मंत्रवाली काकी भद्री और बबलू को डके तम बापा किए तम बापा को ना कौन से दिन राति तमे दी जण कौन देखिच सब विस्तार रे कुह मते। मो बापांकर ना हैला रंगा। से दिन मंत्रवाली काकी तांका सामने बबलू और भद्री विस्तार रे कहले से कौन देखिथिले। पंखधारी भूत मानकर पदचिह्न से माने कांथरे आकृति तैयारी करी देखैले। ओहो हो बुझीगली से दुई भूतंक ना होची मक्ष और नक्ष। से माने होशंती करिष्कांकर दास प्रेत। तमे माने डरनी मो बुझीगली कौन करिबार अछि। तमे माने बे जाओ। राति हे गला। रंगा करिष्का द्वारा दिया जाइथिबा रक्त को गोटे कुंडरे पकेइला परे दुई मुंड काउरे बदली जाई ताहा बाहर कोड़ी गला। रंगा ता पछे पछे ही जाउची। काउ संपूर्ण गाँव बुली बुली ग्राम प्रधानर घर सामने गोटे गछर शाखारे बसी पड़ा। किछि समय पर से काउ का का चित्कार करी सेठी मरीगला। जेतेबेले काउ मरीगला तेबे ता रक्त तलकू माटी को झरुला। जेतेबेले से रक्त माटी छुईला गोटे लतारे परिवर्तित हो से गछरे झुलिला। यह देखि रंगा किछि भी बुझी पारु नथिला। ए कौन गाँ प्रधानर घरे आसिकी मरीगला? एठी तो छोट छुआ नाही। यह भाभी जेतेबेले पाचेरी डेई से घर भीतर को गला तेबे घर पछपट तार छोट छुआंकर कपड़ा सब सुखा जाइछि। झरकार अनेक देखिला तो घरे गोटे गोटे छोट छुआ शोइछि। तामाने गाँ प्रधान नातुणी विषय किए जानी न पारंतु सेथिपाई घरे लुचई रखिछि। किंतु रंगा को एक कथा जणा नाही जे काकी छात उपरु तार जीवा आसीबा सब पर नजर रखुथिले। से चली जीवा परे से गछ पाखक आसी बेल को देखि सारला परे ओह जोड़ी काऊ तंत्र प्रयोग करा जाइछि। जमारू डेरी करबा कथा नुह। से संगे संगे देवेंद्र को नहीं रंगा घर आड़क गला। छुरी आउ लाठी सहित आसुथिबा लोकों को देखि रंगा दौड़ी के जंगल आड़क जावाकू चेष्टा कला। किंतु मंत्रवाली काकी निज मंत्र बल रे ताकू सेठी अटकई देले आ धरी सारला परे ताकू बड़ी वृक्षरे बांधि देले। कह तू किए तू बड़ी कहीं दौचु तोर सत कथा कह सबू। आम गाँ इंदुपुरी एठिरु सेटा 50 मील दूर। मो असल ना रोशन सिंह। मु इंदुपुरी गाँर जमीदार। आम आखपाख गाँ रे मु सबुठु बड़ जमीदार। आउ एमिति आखपाख गाँर लोक माने कहूथिले हेले मोर संपत्ति बढ़ेबार इच्छा मते शांति रे सोइबाकू दउ नथिला। गोटे दिन साहेब मते डर लागुछि आपण टंका मुहरे कौन ही जाउछंती। नहीं जयवीर 20 वंश जाए संपत्ति तैयारी करी तापरे मोर पर वंश माने भी मो परी राजा परी बंची थिबे एटा ही मोर इच्छा। आपण एते गुड़ा व्यवसाय करिकी एते संपत्ति अर्जन करि सारिछंती कि समस्ते बसिकी खाई परिबे। आपण खराब न भाबिले गोटे कथा कहिबी। कोन अछि कुह मते। आपण पाखरे जहाँ भी अच्छी सेटा बढ़ेबा चक्कर रे
ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦରେ ନ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବାଟରେ ନେଇଯିବ, ଏମିତି ମୋତେ ଡର ଅଛି ସାହେବ। ସେତେବେଳେ କନିଷ୍କାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଭୈରବ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ଜୟବୀର, ଜମିଦାରକୁ ବିରୋଧ କରିବନି, ଯାହା କୁହା ହଉଛି ସେଟା କର। ଭୈରବ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜମିଦାର ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, କରିଷ୍କାକୁ ନିଜ ଅଧା ଅଂଶ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷରେ ବି ମନା କରିବିନି, ହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋର ତୃତୀୟ ବଂଶଧର ଜନ୍ମ ବେଳେ ମୁଁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଲକିନର ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମୁଁ କରିଷ୍କାକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇବି। ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏମିତି କହିକି ସେଇଠିରୁ ପଳେଇଲା। ଦିନ କଟୁଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମୁଁ ପାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୈରବଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠେଇଲି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ରାତିରେ ଜୟବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ମାଲକିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀ, ଜମିଦାର ସାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ରହିବେ। ମୋତେ ସେଟା ଜଣାଥିଲାନି। ଜୟବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ହିଁ କହି ଦେଇ ସାରିଛି। ପରଦିନ ପାଖ ଗାଁରେ ଯିବା ବାହାନା ଦେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅକୁ ନେଇକି କେଶବନାଥ ଆଉ ବଦ୍ରୀନାଥକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କରିଷ୍କା ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯିଏ ସତ ଜାଣୁଥିଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିବା ବିଷ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ନେଇକି କରିଷ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଗଲି। ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ହେଲା? ତାହାର ଜ୍ଞାନ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ହେଲା ରୋଶନ ସିଂ? ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଭୈରବ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କହିଲି। ସେଟା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ହରେଇଛି। ଏହାର କ'ଣ ବଳି ଦେଇପାରିବାନି ଭୈରବ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାଣ ଦରକାର। ମୋ କଥାରେ ଭରସା କରିକି ସେ ମରିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବଳି ଦେଇଦେଲା। ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବା ପରେ ଗୁଫା ଭିତରେ କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଟି ଥରିଗଲା ଆଉ କରିଷ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି କହିଦେଲା, ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତାରଣା। ମୃତ ଶରୀରର ବଳି ଦିଆଗଲା। ମୋର ଆଉ ମୋର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅପମାନ କରାଗଲା, ଘୋର ଅପମାନ। ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଳିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରେଇ ଘୋର ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖିବୁ ତୁ। ଏବେଠୁ ନେଇ ଜୀବନ ସରିବା ଯାଏ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ରହିବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଶାପ। କରିଷ୍କାର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ଆସିଗଲି, ଯାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଭୈରବ, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଇକି ବି ମୋତେ ସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ଅସଲ ରୂପରେ କେମିତି ଆସିପାରିବି? ତମ ଜୀବନ ପୁଣି ଆଗ ପରି ହେଇଯାଉ, ତାହାର ଗୋଟେ ହିଁ ସମାଧାନ ଅଛି। କରିଷ୍କାକୁ 1 ବର୍ଷର ଛୁଆର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀର ବୟସ, ଯୋଉଟା 45 ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ 45 ଛୁଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଳି ଦେଇକି ସେ ଛୁଆର ଆୟୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେବୀର ଆୟୁର ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ତାପରେ ମୋର 2 ଜଣ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ଆସିଗଲି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଭୈରବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଗାଁରେ ଭୂତକୁ ପଠେଇକି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିକି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କି ଗାଁରେ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ବର୍ଷର ଛୁଆର ବଳି ଦେଲେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପଶିବାକୁ ଅଟକେଇ ହେବ। ଏମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ମୋ କଥାରେ ଭରସା କରିକି ଗାଁ ଲୋକ ସେମିତି ହିଁ କଲେ। ତାପରେ 1 ମାସ ଯାଏଁ ସେ ଭୂତ ଗାଁରେ ପଶିଲେନି। ତା ପରଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଲେ। ସେ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୋର ବୟସ 20 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଗଲା। ମୋ ଛୁଆର ବୟସ ବି ସେତିକି ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗାଁର ପ୍ରଧାନର ନାତୁଣୀକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କରିଷ୍କା ଚୟନ କଲେ। ସେ ଛୁଆର ବଳି ଦେଲେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ସେ ବଳି ହେବା କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋତେ। ରଙ୍ଗାର ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ତୋର ବଳି ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ବଦମାସ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରାତି ସମୟ ହେଲା। ଦୁଇ ପ୍ରେତଭୂତ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ରଙ୍ଗାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ସବୁବେଳ ପରି ପ୍ରେତଭୂତ ଆସି ରଙ୍ଗା ରୂପରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ଝିଅକୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଭୈରବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଓ ଆସିଗଲ ରଙ୍ଗା, ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ସେ ଛୁଆକୁ ବଳି ପାଇଁ ତିଆରି କର। ହଁ ମନ୍ତ୍ର କାକି, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୋ ଭଳିଆ ବଦମାସ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ରଙ୍ଗା କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ବନ୍ଦୀ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଅନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଛି। ଧୋକା ଧୋକା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମାରି ପକାଅ। ସେ ଦୁଇ ଭୂତ କାକିଙ୍କ ହାତରୁ ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଧରି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ବାମନ ଭୂତ, ତୁ ଯୋଉ କୋଉଠି ବି ଅଛୁ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଯା, ସେ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଯା। Bang bagini bagute bam bajire, kereni kirte kida kajire, orte merte bum bus swaha, orte merte bum bus swaha। এইভଳି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଦୁଇ ଭୂତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ସେ ଛୁଆର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ସେପଟେ କାକି ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୈରବକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଚୁଟିରେ ଠିଆ କରି ଉଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଲା ବାମନ ଭୂତ। ଧନ ଲୋଭରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବଳି ଦେଇଥିବା ରଙ୍ଗାକୁ ଜୀବନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ପୋତେଇ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି। ଛୁଆକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବବଲୁ ଆଉ ଭଦ୍ରୀକୁ 5 ଏକର ଜମି ଦେଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ନିଜ ଗାଁକୁ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ଫୁଲର ବର୍ଷା କରାଇଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ।